अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनम और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस मुबारक महीने में हमारे माशरे में पाए जाने वाले बज़ाहिर कुछ गैर मुज़र लेकिन हकीकतन मुहलिक रवैये हैं कुछ जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी और इन रवैयों की वजह से हम रमज़ानुल मुबारक की असल बरकत और रहमत से महरूम भी रह सकते हैं। इस पर बात करना इम्पॉर्टेंट है। रमज़ानुल मुबारक एक पूरे मंथ की एक्सरसाइज़ है जो हमें हर साल मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह और इसके नताइज का इतलाक़ पूरे साल पर होता है। बशर्त ये कि आप रमज़ानुल मुबारक को मुबारक जानते हुए रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा करें। कुछ नुकात जिन पर मैं बात करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली मैं भी कोशिश करूँगी और मैं भी करती हूँ। तो वो नुकात कुछ यूँ हैं। बेसिकली रोज़े का असल मकसद क्या है? तो रोज़े का असल मकसद भूख प्यास को महसूस करना है और इसकी वजह क्या है? आखिर रोज़ा रखने का हुक्म क्यों है? इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? नंबर 1 ताकि गरीब और भूखे पेट का हमें अमली तजुर्बा हासिल हो, ताकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना आए और सब्र और बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा हो, ताकि आप अपने आप के बारे में ये जान सकें कि आम हालात में हमसे जो गलतियाँ और गुनाह होते हैं हम उस पर अपनी पकड़ करने का तरीका सीख सकें। रोज़े में इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है किसी भी गुनाह के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आम हालात में इस पर गुनाह होता है और इस तरह से इंसान नेक्स्ट आने वाले 11 महीनों में इस प्रैक्टिस को अप्लाई करके अपने आप को बेहतर इंसान बना सकता है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आती कि रोज़ा भी रखना है और ये भी कोशिश करते रहना है कि प्यास ना लगे। अक्सर फेसबुक पर और अपने इर्द गिर्द आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आपको मशवरा दे रहे थे कि फ़लाँ टोटका कर लो तो उससे आपको प्यास या भूख महसूस नहीं होगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आप चंद घंटों की प्यास पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो कैसे अंदाज़ा करेंगे कि करबला की प्यास क्या थी? वो प्यास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अतात की प्यास थी जो बेहद भारी थी उस फिज़िकल नीड पर। तो क्या ख़्याल है इस एक महीने में इसकी अमली मश्क नहीं करनी चाहिए? आप खुद भूख महसूस नहीं करेंगे तो कैसे किसी भूखे पेट का दर्द महसूस कर पाएंगे? और अगर महसूस कर ही नहीं पाएंगे तो कैसे किसी गरीब मस्कीन किसी यतीम का दर्द आपको मजबूर करेगा कि आप ज़ुकात दें, खैरात करें या फिर सदका करें? और ये भी कि अक्सर वालिदैन अपनी औलादों को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि वो कमज़ोर है, उसकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बीमार है, उम्र हालांकि 13 हो चुकी है। और ऐसे वालिदैन से मेरा ये सवाल है कि क्या ये फ़र्ज़ से बगावत नहीं सिखा रहे आप? क्या आप अल्लाह के अहकामात से बगावत नहीं सिखा रहे या फिर नेकी के रास्ते में आप रुकावट नहीं बन रहे? कभी कहरज़दा इलाकों के बच्चों को देखा है आपने? वो भूख से तब तक नहीं मरते जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक वक्त ना आ जाए। तो भला मासूम सा बेज़रर सा रोज़ा क्या बिगाड़ लेगा आपके बच्चे की सेहत का? फिर ये कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो जॉब के सख्त होने की वजह से समझते हैं कि रोज़ा निभाना मुश्किल है तो वो छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा और अक्सर तो उस पर कफ़ारा भी अदा नहीं करते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि 48 घंटे का भूखा मज़दूर जब बिलाखिर उसकी दिहाड़ी लगती है और वो अपनी जॉब के मुताबिक मुशक्क़त करता है तो क्या वो मर जाता है? जब सख्त जॉब के साथ रोज़ा नहीं रखेंगे तो कैसे मज़दूर की तकलीफ़ समझ में आएगी? कैसे सारा साल गरीब मज़दूर की परवाह में कोताही ज़मीर को झंझोड़ेगी? आखिर कैसे होगा कि एक दर्द सहा भी ना हो और महसूस भी हो जाए? قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. कबाड़ा बीनते हो? मुझे तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। कितने दिन से तबीयत खराब है? 3-4 साल से, लेकिन ये साल ज्यादा। अस्पताल आपने क्यों नहीं दिखाया वहाँ पे? हाँ, बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। हाँ, कमजोरी है। खाना सही नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। गरीब आदमी हूँ मैं, वो बेईमानी ऐमानी खाता नहीं, किसी के पास जाता नहीं मांग के। कितना पैसा मिलता है इस चीज के? ये 150 होगा। अच्छा, जेब में कितने पैसे रखे हैं? पैसा भी पैसा नहीं है सर। नहीं पैसे हैं तुम्हारे जेब में, दिखाओ कितने पैसे हैं। मेरे से मैंने खाया 2 बन, 7 चाय खाया, चावल 1 बार खाता हूँ बस। यहाँ क्या ले जाऊंगा ये शरीर और कुछ नहीं ना, ठीक है बताता नहीं। अब 10 रुपया देगा तब भी कुछ नहीं। कितना ये? आप में से तकरीबन सभी लोग जानते होंगे कि रोज़े के बारे में हदीस कुदसी है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। वैसे तो सारी इबादतें अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं, लेकिन रोज़ा बाकी इबादत की निस्बत मज़ीद ख़ास है। रोज़ा
بندے کا اللہ سے اظہار محبت چاہتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر سوئے رہیں گے یا پھر ٹائم پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو کس نے کہا کہ ایسی محبت کوئی ویلیو رکھتی ہے؟ ایسی محبت تو ایک انسان قبول نہیں کرتا، وہ تو خدا ہے واحد و یکتا، پوجے جانے کے لائق، تو پھر وہ کیوں قبول کرے؟ بھوکا پیاسا بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ بھوک اپنے آپ میں ہی بہت بڑا امتحان ہے، اس میں صبر سے کام نہیں لیں گے تو کیسے اپنے ماتحتوں کو معاف کرنے کا ہنر سیکھیں گے؟ ہزار دکھوں کا مارا چڑچڑا بندہ کیسے آپ کے الفاظ کا مرہم حاصل کر پائے گا؟ روزہ ایک شیلڈ ہے، روزہ ڈھال ہے، یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، اور آپ کو آخرت میں جہنم سے تو تحفظ دے گا ہی روزہ، لیکن دنیا میں روزہ گناہوں سے تحفظ دیتا ہے۔ ایک روزہ دار اگر روزے کا حق ادا کرے تو کوئی بھی گناہ ہو، اس دن کا روزہ آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے آپ کو گناہ سے۔ احتیاط طلب بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کو افطاری کے وقت طرح طرح کی نعمتوں سے سجاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سادہ روٹی بہت مشقت سے کماتے ہیں اور نعمتوں کی حسرت کرتے ہیں۔ اسلام کا سبق یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں پھل لے کے آتے ہیں تو اس کے چھلکے بھی آپ اس طرح سے باہر نہ پھینکیں کہ کوئی دیکھے اور کوئی غریب اس کو دیکھے اور اس کے کھانے کی حسرت کرے۔ آج کے وقت میں جگہ جگہ نعمتوں کو دیکھ کر ترسنا اور حسرت کرنا، اور یہ تو بہت ایک عام سی بات ہے۔ آخر انصار کے اثار کو پڑھنے کا کیا مقصد تھا کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کریں گے؟ اپنے گھر کاروبار کا آدھا حصہ جو کہ ان کے استعمال میں تھا، انہوں نے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس وقت، اور اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کے پاس کیا بچے گا۔ تو یہ کہ ہم اپنے ہی دسترخوان پر خرچ کرنے کی بجائے اگر اپنے دسترخوان کو سادہ رکھیں اور ویسا ہی دسترخوان کسی اور کے ساتھ شیئر کریں تو یہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنے آپ کے لیے ایک بہت بہترین مشق ہوگی، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک غریب بھوکا پیٹ کیسی زندگی گزارتا ہے، ایک غریب خواہشوں اور چیزوں کے لیے حسرت کرتے ہوئے کیسے زندگی گزارتا ہے۔ جب ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں گے تو ہم اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے تو اس وقت تو لوگ اپنے ان کے پاس اگر کھانے کے لیے تھوڑا بھی موجود ہوتا تھا، خود اپنا پیٹ نہیں بھی بھرتا تھا تو وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے نیکی کی خاطر۔ تو کیا آج ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں؟ تو اگر نہیں دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے کہ ہمیں اس کو اپنے معاشرے میں اس چیز کو فروغ نہیں دینا چاہیے، فروغ دینا چاہیے۔ تو یہ کہوں گی کہ پلیز آپ سب کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں میں نہ صحیح، آپ چاہیں تو خود مشقت کر کے ہی کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو اس چیز کے اصل حقدار ہیں، اور یہ کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل کام نہیں ہے، بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بڑی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کو ہم صرف رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں اور کسی حقدار کی طرح عبادات کے بعد ثواب یعنی اپنا حق چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اگر رحمت اور برکت سمیٹنے کا موقع ہے تو دوسری طرف پورے سال کے امتحانات کی تیاری اور عملی مشق بھی ہے، اور اگلے سال پھر سے ان تمام باتوں کی مشق کرائی جائے گی تاکہ سبق بھولنے نہ پائے اور آپ اپ گریڈ ہوتے رہیں۔ رمضان المبارک سے دین اور دنیا کے فائدے سمیٹنے میں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا مددگار ہو، آمین۔ ایک بار پھر سے رمضان مبارک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔